शेख मोहम्मद अयूब बरनी रहमतुल्लाह अलैह कुबा के अंदर 19-20 साल वहाँ पर इमाम रहे। शुरू में मस्जिद नबी के थे, आखिर में फिर मस्जिद नबी में एक ही साल इमामत मिली और उसी साल अल्लाह को प्यारे हो गए। उनका अंदाज, अल्लाह हम सबको ये अंदाज वहाँ पर जाकर सुनने की सआदत नसीब करना। तो यहाँ तो तसव्वुरात में सुनना है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.